Kudus bersama dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, tentang puncak dan sumber hidup kita sebagai orang Kristiani, merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus adalah juga perayaan yang menghantarkan jiwa kita, yang memberikan yang memberontak kita untuk terus bertanya kepada diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Mari kita pada awal perayaan ini kita mohon saya menemukan satu teks sebagai kritik besar terhadap perayaan ini yang ditulis oleh Martin Luther. Dalam refleksinya terhadap Injil hari ini, Martin Luther menulis, tak ada satu perayaan yang saya benci seperti pesta tubuh dan darah Kristus ini. Ini pesta yang paling merusak. Tak ada satupun perayaan di mana Allah dan Kristus dipermalukan, diolok-olok seperti dalam perayaan ini dan juga dalam prosesi yang mereka buat. Dalam perayaan ini mereka meremehkan kekudusan sebagai perjamuan malam terakhir, membuatnya hanya pertunjukan semu dan penyembahan berhala. Dengan dekorasi yang dibuat-buat, dengan fantasi kekudusan yang diperlihatkan, justru telah bertentangan dengan ajaran dan ketetapan Kristus sendiri. Yesus Kristus tidak memerintahkan kita untuk membuat prosesi seperti itu. Karena itu, bebaskan diri dari ibadah seperti itu. Rasa Sadis. Martin Luther yang pernah menjadi imam dan membuka gerakan terbesar dalam sejarah gereja Kristen Barat, memisahkan Katolik dan Protestan. Saya tidak mau bahas tentang hal ini, pertama kita melihat sedikit sejarah.
mengapa kita merayakan pesta ini? Pesta ini, saudara sekalian yang terkasih, dimulai ketika seorang santa di Belgia pada abad ke-12 tahun 1209, dia melihat dalam satu penglihatan, dia melihat pada titik bulan purnama ada satu titik yang gelap. Santa siapa namanya? Santa dari Lutih, dari Belgia, Santa Juliana. Ini harus kita tahu sekurang-kurangnya sejarah kenapa kita merayakan sampai pada puncak perayaan tubuh dan darah Kristus. Dalam titik yang hitam ini dan dalam penampakan lanjutannya, Yesus mengatakan kepada dia bahwa titik hitam yang kamu lihat itu adalah kekurangan dalam penghayatan iman yang masih kurang, yakni penghormatan terhadap tubuh dan darah. Sejak saat itu maka ada konsili Lateran dan menetapkan kepada seluruh gereja untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Dan konsili ini menetapkan satu ajaran yang kemudian ditegaskan kembali oleh Thomas Aquinas. Ajaran di mana bahwa tubuh, roti dan anggur yang kita santap adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dalam ajaran teologi disebut sebagai ajaran dogma transubstansiasi darah Kristus. Untuk kita hari ini, saya berpikir beberapa hal penting. Yang pertama, kalau kita saudara-saudari kita tampil lagu Tantum Ergo yang kita nyanyikan setiap kali kita adorasi, itu adalah salah satu penghayatan doa yang terbesar. Teks yang ditulis oleh Thomas Aquinas ini menjadi iman inti dari penghormatan kita terhadap sakramen ini, bahwa akal budi itu tidak cukup. Indra itu, mata kita bisa menipu, indra kita terbatas, tapi imanlah yang menolong akal budi. Perayaan tubuh dan darah Kristus berarti mengajak kita untuk terus beriman. Dan Paul waktu di Ledalero dia katakan identitas kita orang biara, identitas kita adalah harus menjadi orang beriman. Kita hanya bisa menjadi orang biara kalau kita tahu berdoa. Iman, doa, penghayatan iman harus menjadi kekuatan dasar untuk menjadikan identitas kita ini berarti. Dan hanya karena iman, dan hanya oleh iman kita diteguhkan, kita diajak untuk percaya bahwa inilah tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, mungkin yang harus kita ingat, kalau kita datang menerima tubuh dan darah Kristus, kita disadarkan bahwa selalu ada yang dikorbankan dalam hidup ini. Kalau saya gabung suster provinsial, waktu kami ke pom di sini dengan ayam yang begitu besar, saya bilang lopo, itu biasanya itu kan setelah ke pom itu langsung dibeli, bunuh, langsung bunuh ayamnya, lalu buka dia punya lidah itu, lalu kita tetes di kaki kita kan. Simbol saya tidak tahu kalau di wilayah Manggarai Tengah kita ke barat, tapi kalau kami di kampung itu sangat kuat. Itu tentang unifikasi, tentang kesatuan, bahwa kita disatukan oleh satu darah yang sama. Karena darah, hanya oleh darah kita disatukan, hanya oleh darah kita dihidupkan. Tanpa darah kita tidak akan pernah hidup. Dan kalau kita sudah satu darah, kita katakan satu darah, berarti kita sungguh menjadi saudara yang sesungguhnya.
saudaranya masing-masing menurut golongan. Ada golongan A, golongan O, AB, masing-masing muslim. Terserah ini yang A, urus ini yang A. Kami yang O, saya urusan diri yang O. Kita hanya dikenal dari kulit luar. Hanya kita SSPS, kita SPD, hanya kamu matau. Kita bisa katakan Tuhan telah mengorbankan dirinya supaya kita layak masuk surga. Tetapi juga kita harus mengorbankan diri kita, mengorbankan seluruh keinginan pribadi kita untuk kita korbankan untuk menjadi satu dengan apa yang kita janjikan dalam doa kita. Ini yang kita satu darah sebagai SSPS Provinsi Ruteng Utara. Pasti kita akan maju. Pasti. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, cinta. Kalau kita datang terima tubuh dan darah Kristus, berarti kita mengakui bahwa kita siap untuk mencinta dan siap untuk dicintai. Dan tidak ada sakit, tidak ada sakit yang paling rumit di dunia ini selain sakit karena cinta. Dan kadang karena cinta orang akan dikorbankan. Karena cinta kita kadang kita salah untuk menginterpretasikannya dan salah untuk mengartikulasikannya. Akhirnya karena cinta yang lain dikorbankan. Bukan kita berkorban untuk cinta. Karena itu ini yang kita kuat dalam cinta. Cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap sesama, cinta terhadap pelayanan. Maka kita seperti yang kemarin Pak Presiden Pak kita akan selalu dipercaya oleh orang. Dan pasti seperti kata Anak Yansen, lindungi itu selalu ada di saku para kalian. Mungkin kalau Anak Yansen hidup di tahun 2023, dia akan bilang lindungi kita ada di konto, di nomor rekeningnya orang-orang kaya. Dan itu akan
sangat mager, ja, so Gefühl, wir sind so glücklich, dass wir hier sein dürfen mit euch. Selalu yang indah, suasana tawa, canda, ria, membuat kita saling teguh dalam persaudaraan kita sebagai anak Jansen, putra putri anak Jansen, dalam cinta kita untuk Tuhan dan sesama, dan dalam pengorbanan kita untuk satu dan yang lain. Semoga suster-suster nanti akan pertemuan besar lagi di sini akan sukses, dan semoga dari saudara-saudari pendukung setia SSPS juga selalu hadir, selalu mendukung karya mereka, dan terima kasih untuk kehadiran juga untuk Link Partners dalam beberapa hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Semoga oleh doa Santa Perawan Maria, oleh doa anak Jansen Yosef Rania Demes, doa Beato dan Beata dalam keseharian kita, intensi kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang melukai kita, mereka yang kita lukai, diberkati, dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Guten Tag. Guten Tag. Selamat pagi. Martin Buber sagt, alles Wirkliche ist Begegnung. Martin Buber mengatakan yang paling hidup itu adalah tentang perjumpaan. Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung. Yang terbesar atau yang sebenarnya dalam hidup itu adalah tentang perjumpaan. Und die Begegnung verändert das Leben. Dan perjumpaan itu mengubah hidup. Und das stimmt in meinem Leben. Dan itu memang benar untuk hidup saya. Ich bin überall unterwegs und ich bin mit vielen Menschen begegnet und das verändert ein Stück mein Leben. Saya banyak mengadakan perjalanan dan saya berjumpa dengan banyak orang, dan itu telah mengubah hidup saya. Und diese Reise dieses Mal in Indonesien hat auch ein Stück mein Leben wirklich verändert. Dan perjalanan kali ini ke Indonesia juga mengubah hidup saya. Was besonders diesmal war, meine Begegnung mit meinen Schwestern. Apa yang sangat istimewa dalam perjalanan saya kali ini adalah pertemuan dengan saudari-saudari saya. In anderen Ländern wie Togo, Ghana, in anderen Ländern, wo ich besucht habe ich so viele SVD und SPD-Projekte besucht. Di banyak negara, di Togo, di Ghana, di tempat saya pergi mengunjungi itu, saya banyak mengunjungi proyek-proyeknya SPD. Und wenig SSPS. Dan hanya sedikit saja yang SSPS. Und hier habe ich mich sehr gefreut, wirklich. Tapi saya di sini sangat bahagia karena saya berjumpa. Ja, und ich habe eigentlich auch mit so viele Teilnehmer SSPS-Projekte besucht. Und es hat mich sehr gefreut, die Zusammenarbeit zwischen SPO und SSPS wunderbar funktioniert. Dan saya banyak mengunjungi proyek-proyeknya SSPS, dan saya sangat bahagia bagaimana kerjasama yang kalian bangun antara SPD dan SSPS. Und ich meine, was ich sage. Ich meine auch, was ich sage. Ya, apa yang saya maksudkan itu betul-betul apa yang saya katakan. Saya tidak begitu. Denn ich habe Vorurteile gehabt. Karena saya memiliki prasangka yang buruk. Denn ich komme aus Indien und da funktioniert leider nicht diese Zusammenarbeit. Saya datang dari India dan di sana juga kerjasama antara kita juga tidak Auch nicht in Deutschland. Juga di Jerman. Und deswegen dachte ich, ja, wie funktioniert das? Deswegen war ich immer vorsichtig, die Projekte von den Schwestern zu unterstützen, ehrlich gesagt. Karena itu kami juga cukup hati-hati untuk mendukung proyek-proyek dari SSPS. Und jetzt weiß ich, dass es gut funktioniert. Und es gut funktioniert. Daher sind wir froh, auch eure Projekte zu unterstützen. Karena itu, tapi ketika saya ada di sini, saya melihat ternyata begitu sangat-sangat baik. Kita siap mendukung proyek-proyek. Dan ihr Yes, macht zusammen. tangan itu yang penting.
Karena kamu bagaimanapun kamu ternyata kamu melakukan sama-sama. Denn wir alle, die Steile, das ist ein Business Body, wir haben nur eine Mission. Kita SSPS dan SPD, kita keluarga Anom, Das ist, kita hanya memiliki satu misi. das ist Mission D, Gottes Mission. Itu adalah misi Allah. Wir wollen alle ja eigentlich Gottes Wort verkünden, die wenig gehört haben oder gar nicht verstanden haben. Misi kita adalah mewartakan sabda Allah kepada semua orang, terlebih mereka yang kurang atau belum mendengar. Und ihr macht tolle Arbeit überall, auch nicht nur in dieser Provinz, auch in Flores, West, Timur, ja. Und wirklich, alle machen tolle Arbeit. Ya, saya melihat kamu melakukan begitu baik pekerjaan kalian, tidak hanya di sini, tapi juga di Provinsi Flores Timur. Ich bitte euch und dass es mir wünscht, dass ihr wirklich zusammenarbeitet weiterhin und dann so können wir die Mission erreichen. Ya, saya mengharapkan kalian tolong jaga kerjasama ini dengan baik antara kalian dengan SPD, dan itu pasti akan misi kita akan bisa kita capai bersama. Ich habe sehr wohl gefühlt hier in Indonesien und bei euch ganz besonders hier. Saya sangat merasa nyaman, sungguh-sungguh nyaman di Indonesia dan terkhusus Deswegen habe ich gestern Herrn gesagt, wir gehen nicht weg, ihr schickt uns. Makanya saya kemarin mengatakan kepada Helen, kami tidak pergi, tapi kalian yang memutuskan. Ja, aber als Missionar müssen wir immer gesandt werden. Sebagai misionaris pasti kita siap sedia. Genau, wir müssen weiter, wir können nicht stehen bleiben. Ya, kita harus pergi, kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak tinggal satu tempat. Genau. Paul und ich, wir bedanken uns zunächst mal, aber das ist wunderbar organisiert, wirklich. Paul dan saya, kami mengucapkan terima kasih kepada Agateus yang mengorganisasi semuanya. Im Namen der Gruppe bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen für eure herzliche Aufnahme, Freundlichkeit, Gastfreundschaft. Und ihr seid wunderbar, wie Geschwister. Ne? Man kann auch mal so, ja genau, Liebe und Jealousy. Jealousy, yes. Von Love und Jealousy. Aber man kann sich streiten, alles ist schön, wie eine Familie. Ya, kita merasakan di sini sungguh-sungguh kita betul-betul sebagai saudara-saudari, seperti saudara-saudari kami, seperti tadi kita bilang tentang cinta dan cemburu. Kita sungguh merasakan. Kita juga boleh sebagai saudara dan saudari bertengkar, tapi kita tetap menunjukkan cinta kita. Ja, so habe ich wirklich das wahrgenommen, ja. Tapi dan itu membuat saya sungguh-sungguh melihat kenyataan itu ada di antara kita. Und danke für dieses Gefühl, gerade in der Zeit, wo ich meine Eltern verloren habe in diesem Jahr. Das war mir wichtig, dieses Gefühl zu haben, meine Familie ist sowieso da, meine Familie ist überall da, wo die Steine da sind. Ya, terkhususnya untuk saya pribadi, teristimewa saya mengalami seperti ini di tahun-tahun terakhir ketika saya kehilangan kedua orang saya terkasih, dan saya merasakan di mana saya pergi dan saya memiliki saudara dan saudari yang begitu banyak, keluarga yang begitu banyak. Vielen herzlichen Dank für alles, Gottes Segen, ja. Terima kasih untuk semuanya, berkat Tuhan. Ihr habt so viele Geschenke gegeben, so viele Geschenke. Das brauchen wir nicht. Wichtig ist nur die Liebe. Und wir haben nichts zu geben. Wir beten für euch, aber wir werden euch unterstützen, wo es möglich ist. Kamu terima kasih kepada kalian, apa yang kamu hidangkan untuk kami, terhadap hadiah-hadiah yang kamu berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalasnya. Tapi apa yang kami bisa balas, kami membuat apa yang bisa mungkin untuk mendukung karya-karya kamu di sini. Kami akan mencari kemungkinan untuk memungkinkan ini. Für ein kleines Geschenk in die Community, den Schwester Johannes. Ya, ini hadiah saya. Ich habe wirklich wenige Provinzen oben kennengelernt.
die sehr bescheiden sind, sehr freundlich und sehr ganz einfach sind. Saya Daher bedanke ich ganz bei Schwester Joha. Jo. saya dalam pengalaman saya selama ini saya belum menemukan begitu banyak orang pemimpin yang begitu sederhana, begitu apa adanya. Karena itu saya berterima kasih untuk perjumpaan dengan Lopo. Dia bilang itu bukan saya yang bilang Lopo. But thank you very much. They are very simple, very kind, and very one with us. Really, we are talking all provincial and very, very simple. Thank you. Yay! Jadi Yes. Cemburu. Thank you. Dah aku ekor tu. Ekor. ya terima kasih. But God say no. Ya, terima kasih. Di tempat saya pergi mengunjungi itu saya banyak mengunjungi proyek-proyeknya SPD Und wenig SSBs dort. dan hanya sedikit saja yang SSPS. Und hier habe ich mich sehr gefreut, wirklich. Saya di sini sangat bahagia karena saya berjumpa Ja. banyak. Und ich habe eigentlich auch so viele Teile SSBs-Projekte besucht. Und es hat mich sehr gefreut, die Zusammenarbeit zwischen SVO und SSBs wunderbar funktioniert. Dan saya banyak mengunjungi proyek-proyeknya SSPS di sini dan saya sangat bahagia bagaimana kerjasama yang kalian bangun antara SPD dan SSPS. Und ich meine, was ich sage. Ich meine auch, was ich sage. Ya, apa yang saya Ich maksudkan lüge nicht. itu betul-betul apa yang saya katakan. Saya tidak menipu. Ja. Denn ich habe Vorurteile gehabt. Karena saya memiliki prasangka yang buruk sebenarnya. Denn ich komme aus Indien und da funktioniert leider nicht diese Zusammenarbeit. Saya datang dari India dan di sana juga kerjasama antara kita juga tidak Auch berjalan. nicht in Deutschland. Juga di Jerman. Und deswegen dachte ich, ja, wie funktioniert das? Deswegen war ich immer vorsichtig, die Projekte von den Schwestern zu unterstützen, ehrlich gesagt. Karena itu kami juga cukup hati-hati untuk mendukung proyek-proyek dari SSPS. Und jetzt weiß ich, dass es gut funktioniert. Und es gut funktioniert, daher sind wir froh, auch eure Projekte zu unterstützen. Karena itu, tapi ketika saya ada di sini, saya melihat ternyata begitu sangat-sangat baik. Siap mendukung proyek-proyek. Denn ihr macht es zusammen sowieso. Karena kamu bagaimanapun kamu ternyata kamu melakukan sama-sama. Denn wir alle, die Steile, SSPS, SVD, wir haben nur eine Mission. Kita SSPS dan SVD, kita keluarga Anon, Das ist kita die- hanya memiliki satu misi yang sama. Das ist Mission Dei, Gottes Mission. Itu adalah misi Allah. Wir wollen alle ja eigentlich Gottes Wort verkünden, die wenig gehört haben oder gar nicht verstanden haben. Misi kita adalah mewartakan sabda Allah kepada semua orang, terlebih mereka yang kurang atau belum mendengar. Und ihr macht tolle Arbeit überall, auch nicht nur in dieser Provinz, auch in Flores, West, Timur, ja. Und wirklich, alle machen tolle Arbeit. Ja. Ya, saya melihat kamu melakukan begitu baik pekerjaan-pekerjaan kalian, tidak hanya di sini tetapi juga di Provinsi Flores Timur. Ich bitte euch, und dass es mir wünscht, dass ihr wirklich zusammenarbeitet weiterhin und dann so können wir die Mission erreichen. Ja. Ya, saya mengharapkan kalian tolong jaga kerjasama ini dengan baik antara kalian dengan SPD dan itu pasti akan misi kita akan bisa kita capai bersama. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt hier in Indonesien und bei euch ganz besonders hier. Saya sangat merasa nyaman, sungguh-sungguh nyaman di Indonesia dan terkhusus sekali. Deswegen habe ich gestern Herrn gesagt, wir gehen nicht weg, ihr schickt uns. Makanya saya kemarin mengatakan kepada Helen, kami tidak pergi, tapi kalian yang mengutus kami. Ja, aber
als Missionare müssen wir immer gesandt werden. Ya, sebagai misionaris pasti kita siap sedia Genau, untuk wir itu. müssen weiter, wir können nicht stehen bleiben. Ya, kita harus pergi, kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak tinggal satu tempat. Genau. Paul und ich, wir bedanken uns zunächst mal bei Agathos, er hat wunderbar organisiert, wirklich. Paul dan saya kami mengucapkan terima kasih kepada Agatheus yang Ya, betul. mengorganisasi semuanya. Ja. Im Namen der Gruppe bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen für eure herzliche Aufnahme, Freundlichkeit, Gastfreundschaft und ihr seid wunderbar wie Geschwister. Ne? Man kann auch mal so, ja genau, Liebe und Jealousy. Und Love und Jealousy. Aber man kann sich streiten, alles ist schön wie eine Familie. Ya, kita merasakan di sini sungguh-sungguh kita betul-betul sebagai saudara-saudari seperti saudara-saudari kandung seperti tadi kita bilang tentang cinta dan cemburu. Kita sungguh merasakan. Kita juga boleh sebagai saudara dan saudari bertengkar, tapi kita tetap menunjukkan cinta kita satu sama Ja, lain. so habe ich wirklich das wahrgenommen, ja. Tapi dan itu membuat saya sungguh-sungguh melihat kenyataan itu ada di antara kita. Und danke für dieses Gefühl, gerade in der Zeit, wo ich meine Eltern verloren habe in diesem Jahr. Das war mir wichtig, dieses Gefühl zu haben, meine Familie ist sowieso da und meine Familie ist überall da, wo die Steine da sind. Ya, terkhususnya untuk saya pribadi, teristimewa saya mengalami seperti ini di tahun-tahun terakhir ketika saya kehilangan kedua orang saya terkasih dan saya merasakan di mana saya pergi dan saya memiliki saudara dan saudara yang begitu banyak, keluarga yang begitu banyak. Vielen herzlichen Dank für alles, Gottes Segen, ja. Terima kasih untuk semuanya berkat Tuhan. Ihr habt so viele Geschenke gegeben, so viele Geschenke. Das brauchen wir nicht. Wichtig ist nur die Liebe. Und wir haben nichts zu geben. Wir beten für euch, aber wir werden euch unterstützen, wo es möglich ist. Kamu terima kasih kepada kalian terhadap apa yang kamu hidangkan untuk kami, terhadap hadiah-hadiah yang kamu berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalasnya. Tapi apa yang kami bisa balas, kami membuat apa yang bisa mungkin untuk mendukung karya-karya kamu di sini. Kami akan mencari kemungkinan untuk memungkinkan itu. Trotzdem ein kleines Geschenk an die Kommunität, denn Schwester Johannes da. Ya, ini hadiah saya. Und noch etwas, ich möchte sagen, ich habe wirklich wenige Provinzobern kennengelernt, die sehr bescheiden sind, sehr freundlich und sehr ganz einfach sind. Daher bedanke ich mich ganz bei Schwester Jo. Saya dalam pengalaman saya selama ini saya belum menemukan begitu banyak orang pemimpin yang begitu sederhana, begitu apa adanya. Karena itu saya berterima kasih untuk perjumpaan dengan Lopo. Maka dia bilang, itu bukan saya yang bilang Lopo. But thank you very much. You are very simple, very kind, and very one with us. Really, they're talking provincial and very simple. Thank you. Ya. Jadi Yes. Thank you. ya, terima kasih untuk semua. Und Gott segne euch. Ja. Ya, terima kasih.